وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشرك لله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشرك لله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشرك لله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام عمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرح الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرح الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرح الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خالق العالم يا باسط الغم يا من بعباده يغفر ويرحم يا خالق العالم يا باسط الغم يا من
wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dimudahkan untuk bersama-sama duduk seperti kegiatan kita biasanya sambil menunggu waktu isya. Kita mengadakan sholat hajat, ratibul hajat, sedikit membahas kitab Sulamul Taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita sehingga kita mendapatkan anugerah yang besar yang melebihi orang-orang sebut karomah. Istiqomah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan seseorang dalam amal-amal kebaikan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang bisa terbang, bisa macam-macam, kalah dengan keistiqomahannya seseorang di dalam amal kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas sedikit tentang hal-hal yang dapat membahayakan kita, yang dapat mengeluarkan kita dari Islam lewat ucapan yang kelihatannya sepele tetapi sangat membahayakan. Atau disebutkan di sini menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahaya lah. Atau sebaliknya, atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ini ada suka halal, maka ini hanya cukup sekadar meninggalkannya, tidak mengajarkannya. Jangan sampai menyebut itu haram, bahkan meyakini itu haram, ataupun bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran, atau misalnya menambah satu huruf dari Al-Quran bersifat sengaja, bukan karena kesalahan. Jadi intinya segala hal yang bersifat istighfar, bersifat merendahkan ajaran Islam, maka hal tersebut dapat membahayakan keimanan kita.
Atau misalnya alhamdulillah ini mungkin ada orang mengatakan seperti itulah, ma asabtu khairan mundu sholaitu, aku tidak pernah merasakan kebaikan semenjak aku sembahyang. Kayak gini aja. Atau misalnya sembahyang itu kalau ada pesan aku, wah ini dengan niat merendahkan, mengejek. Atau di sini udah jadi seseorang muslim berkata kepada muslim yang lain, ana adubuka wa adubu nabika, aku ini musuh kamu dan musuh nabi kamu. Perkataan-perkataan yang menyerupai apa yang beliau sampaikan tadi jangan sampai keluar dari mulut kita. Atau malah di sini disebutkan orang yang membaca ayat Al-Quran kemudian memperagakan hal tersebut dengan niatan menghina, hal tersebut dapat membahayakan keislaman seseorang. Atau mencela orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama, itu harus kita perhatikan. Baik tadi berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihinakan, atau kitab-kitabnya, atau Rasul dan para malaikatnya, atau syiar-syiar Islam yang lain. Nah, sebab itu bendera tauhid, atau guru yang mengajarkan ilmu agama, atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama, dan ancaman serta janji yang Allah berikan. Menghinakan tadi tujuannya maka bisa sampai dan kita keluar daripada Islam. Atau ujar sini paling kada minimalnya orang tersebut bermaksiat. Falyahdharil insanu min dzalika juga. Maka hendaknya kita semua orang Islam menjaga lisan-lisan kita. Jadi keluarnya seseorang dari Islam itu bukan hanya sekadar keyakinan, perbuatan saja, bahkan dapat keluar dengan sebab apa? Ucapannya. Maka kalau seseorang telah keluar dari Islam, banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya, nikahnya batal, setuju keluar, nikah basah, tapi nggak ada merasa. Akhirnya ketika bertemu dengan istrinya, hukumnya, zina. Kita berhati-hati dengan ucapan kita. Paling minimal ujar sini tadi, kita bermaksiat dengan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keyakinan kita, menjaga perbuatan-perbuatan kita, dan menjaga lisan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya
Jadi kesan beberapa minggu yang kita bahas kemarin ialah 3 hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang pertama itu keyakinan, sudah jelas meyakini ada Tuhan lain selain Allah dan lain sebagainya. Begitu juga perbuatan, ya kan? Perbuatannya contohnya menyembah pohon, ya, menyembah kubur dan menyembah kubur. Atau yang terakhir tadi berupa ucapan. Dan ini kata beliau waqad kathara fi hadzal zaman, dan sungguh banyak pada zaman beliau saja sudah banyak, apalagi sekarang, ya kan, demi viral, demi viral, melakukan sesuatu yang tidak layak, apalagi berkaitan dengan agama. Kesalahan seseorang itu adalah ketika dia berbicara sesuatu yang mana dia tidak menguasainya. Itu kesalahan yang fatal. Ulun misalnya disuruh orang operasi, ulun menggawinya kayak apa, kira-kira buat dia setiap operasi itu ada orang penyakit dan yang katakan. Nah, terbayanglah dia seperti itu. Ketika seseorang yang bukan ahlinya berani untuk bicara sesuatu, nah, maka ini sebuah kesalahan yang fatal. Jangan sampai kita menggampangkan hal tersebut, mentang-mentang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dapat membahayakan secara zahir, ya kan? Bukan agama sembarangan membahayakan secara zahir, kada. Orang biasanya paling sama orang viral dirinya, ya. Padahal itu merupakan sesuatu yang benar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk menjaga lisan kita. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak berucap sebuah perkataan melainkan sisi kanan kirinya ada raqib dan atid. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga lisan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah minggu depan kita beralih pembahasan yang lain yang mana masih berkaitan dengan hukum-hukum orang, dampak orang keluar dari Islam. Nah, apa rentetan hukum yang diperuntukkan untuk orang yang murtad? Nah, kalau sengaja murtad sudah jelas, ya kalau ini kan sengaja, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu kepada amin amin ya rabbal alamin. Benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada segala khilafnya dari kaum muslimin, mohon dimaafkan. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi sallallahu alaihi wasallam syekhina ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
المرسلين